bela jelen fo ras 24 anga soutien total biro kana blade e conseil mo har kuno yengole e conseil mo e conseil de diaspora ko ne kana tan yere bla ras 24 ka sraka e détail ne ka téléphone ne ma fo e yan ko ne te marché musala ha galonka kan wole mo chama de ngole ras 24 ka sra imani kana ta yenka consulat chili mani ba degunen do be kinike ube malien don de kama u mana ko ban tono u mana ko ban faka u mana ko be fado anade u nana da ambe hera soro chugo na ambe lafia chugo mina u takunyu udi ani hera masoro ngache ne bobara sigilen tasuma kami blemble ni papier tembolonte bara soro ni papier tembolonte siro soro ni papier tembolonte dumuni soro ni papier tembolonte fo soro papier ka tien ka papier glan ka papier dia ka tla ka tien ko kartinina zubi ras 24 kana blade ibe sayoro ambe sayi konsla nu ya daele aya bombarder ko mogo tonyo o kana danga tonyo do ukasa e sanani mogo be tonyo kono sanani oluka tonyo te tonyo yi kana blade ambe ala de ko ambe tinya de ko ambe maliko de la ibe kele mina maliko do ibe kele mina tinya do anwa nyamogo passeport ni carte ka bonyona même pas une seconde abara ka accord de barakela madoro apana Katinina atala bi atala sini passeport fana ka ke 10 ans Sénégal passeport 10 ans et Côte d'Ivoire passeport 10 ans Mali passeport ka ke 10 ans ka 5 ans voilà carte d'identité 10 ans ka 5 ans voilà nin kele de ben adam ne 600 ras 24 abe ni fora ko article ka na ya sur article 10 placité 15 ni placité 20 aba fraka passeport ka ke 10 ans 40 ka ke 10 ans ya famia bala ambe ni wari ba besra dona muna nya fo yan ko video chama de mimbul chebe ka kuma ambassadeur ko consulat mo ko yo wari min détourner Burkina France Amérique c'est des milliards ni wari ba bebe ka duma ko jamana ka jo ate ka jo anga passeport ka ke 10 ans 40 ka ke 10 ans kartini na zubi o ka bla poubelle kono ça sert à rien. Ah, ni toi vous nous quoi aladi ko passeport ni na katini na kwa ka ke awma tonyoyi ko katini na kwa ka mbali Francis seben solo la ko katini na kwa ka ka ma jahanamahi aya fo akwa alaye ko ombeya dugu warate lahara kofe consulat nous ya dalé ras 24 ay appel lancé mo fait vidéo ko ka deme ba ou bébé ye keneka consulat ka bombarder fo lahara consulat ka bombarder fo lahara kartinina ni passeport be bonyo kona o temenon ko fait passeport ka ke 10 ans 40 ka ke 10 ans c'est ça Sénégal bo choko de là Côte d'Ivoire bo choko de là Tchad bo choko de là et Rwanda bo choko de là France bo choko de là Amérique bo choko de là 10 ans ni fana faralaka article ka Mali passeport 10 ans nous marqué barate ke consulat là 10 ans nous marqué barate ke consulat là on est déterminé ça y a don baloti Israël be ça Modibo Keita salon ko fait a toro be ka fo mundo yoke ni de be yawo ne sibe sambi sabani ko de la muso ye fe mi mbado na folo ye fe mi mbado jenatega re fe mi mbado ni ala si ba chamandi ma été lafia nous on sait que hana sarabi foi matien consulat nous ya dael nim benka mun be passeport amago te katinina era de la tourni parce que aye mogo mako sa aye mogo ke fato aye mogo ke la toy aye ale blay kaboy suno barate ke consulat si kono no temena kaboy no passeport ka ke 10 ans 40 ka ke 10 ans pour que maldo be se ka lafia o fana kele be damne 40 ka ke 10 ans passeport ka ke 10 ans sanduro nga warta ka di awma aw ka do kapoti la aw ka do sunguruba la aw ka do katkati la ka di musoma aw ka wari beche ka di musoma ko to sigi baba nin ka sumu keneka nye milari di made nye million di made nye nin di ma warke do be ka sana du
dɔw bɛ ka tile 2 kɛ daga tɛ sigi u ka so kɔnɔ n'i ye denmisɛnnin san 25 ye Mali kɔnɔ bi fo k'u kɔkuru fo k'u kunsigi jɛ ala ni kɔli bolo ala ni sɛgɛ bolo denmisɛnnin san 25 a bɛ bɔ fajiri a ka so kɔnɔ depuis 5 heures du matin ka taa dahirimɛ ɲini baarakɛbaliya tɛ dɛ cabi ka fugariya tɛ dɛ o bɛ bɔ u ka so depuis sɔgɔma k'u bɛ t'u dahirimɛ ɲini wari tɛ sɔrɔ a dɔw bɛ maloya ka don u ka denbaya la bilahi fo k'u kunsigi jɛ ala ni kɔli ala ni sɛgɛ bolo mɔgɔ kelen n bɛ mɔgɔ 100 ni yɔrɔ ta k'a dun mɔgɔ kelen bɛ miliyari suɲa wari bɛ di san 5 o san 5 passeport wari bɛ di san 3 o san 3 40 yɛrɛ ye san 3 de Mali 40 san 3 Sénégal ta 40 san 10 Côte d'Ivoire ta san 10 Mali ta pourquoi an bɛ k'an ka wari du jugu sago den zon den faso kumasulu denw ma k'an k'olu kɛlɛ a bɛɛ zubi a bɛɛ zon den n'aw tun ye baara kɛ malidenw tun bɛ lafiya dɔw tun bɛ bɔ tunga la taga la mais nafolo bɛ min u y'a bɛɛ don kɔkili la Bubu Sise ɲamɔgɔden ne de y'a fɔ Bubu Sise i ɲamɔgɔden fuladenw bɛɛ lajɛlen ka ja ka zon den Mali trésor tun b'ale de bolo san joli wari tɛ yen sira ma sɔrɔ kɛnɛ ma sɔrɔ Bubu Sise fuladenw bɛɛ lajɛlen ka ja ka ko bɛ fanga ɲini Mali kɔnɔ i tɛ fanga ɲini dɛ i b'i ba de ɲini Bubu Sise i tɛ fanga ɲini dɛ i b'i ba de ɲini jɔn b'i to i yɛrɛ ma ko i bɛ danaya da e kan ɲamɔgɔden faso zon kumasulu den race balayera du l'homme tranquille depuis Paris a ye miliyari suɲa ni ne y'o fɔ ni ne sara o kun kɔrɔ ni n taara o kaso la o ka ɲi o ye kaso ɲuman de ye Bubu Sise ka zon denya a ye tɔɔrɔ lase maliyɛnden joli ma a ye kɔngɔ bila maliyɛnden joli la a ye maliyɛnden joli bila ka taa tunga la Bubu Sise zon den faso kumasulu den fuladenw bɛɛ lajɛlen ka ja ka ɲamɔgɔden n'a kɔkili fiman Poldi Muna Tolilen Sakɔrɔ Bubu Sise Kaya Magan Sise ɲamɔgɔden a ɲɔgɔn zon den ma wolo depuis ala kanda bilakoro fara 3 n'a kɔkili denmisɛnnin fitinin waati min na Paul Kagame bɛ ka a yɛrɛ ka sara a bɛ ka dɔ bɔ a la Paul Kagame waati min na Thomas Sankara tun bɛ ka dɔ bɔ a sara la mairie bali tasi bali 75 millions par mois a kelen tun bɛ jɔyɔrɔ 2 de la Bubu Sise jɔyɔrɔ 2 o tuma na e wolo cogo ɲana ka tɛmɛ bɛɛ kan ala ye e dilan ministre y'anw gɛngɛya ala ye e dilan ministre y'anw tɔw gɛngɛya e kelen de bɛ hɛrɛ fɛ anw tɛ hɛrɛ fɛ dan ka den an ka nafolo fana de b'i bolo an ka impôt de b'i bolo Kaya Magan Sise jugusago den fuladenw bɛɛ lajɛlen ka ja ka ɲamɔgɔden sarakaden wololen zon den n'i tun y'a kɛ ka ɲɛ i ku tɛ gɛn ka bɔ yen mɔgɔ min y'i ta hɔrɔn don mɔgɔ min ko i bɛ ka k'i ta hɔrɔn don i kɛra faso ma tɔɲɔ ye i kɛra faso ma kumasulu ye i kɛra faso ma balawu ye Kaya Magan Sise i ju ta ka bɔ yen k'a bɛ fanga ɲini ni ne ye nin kuma mɛn dabaliya bɛ ban n y'a mɛn fana dɔw ko k'a bɛ taa don YRD la ni justice bɛ Mali kɔnɔ ni sariya bɛ Mali kɔnɔ i bɛ nin minɛ dɔrɔn ka taa ju don kaso la condamné jusqu'à la mort ne y'a fɔ yan ko article 67 a b'a kɔnɔ n'i ye faso nafolo suɲa ka tɛmɛ 10,000 kan 50,000 ma 10 ans de prison a bɛ article kɔnɔ a bɛ constitution kɔnɔ a bɛ Mali sariya kɔnɔ mais pourquoi u y'a kalan u b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ nafolo n'i sera a ma i bɛ taa kaso la mais pourquoi u b'u ɲɛ datugu ka bɛɛ nafolo suɲa pourquoi la question est là pourquoi k'i tugu ka bɛɛ nafolo suɲa o tɛ taa kaso la o jamana bɛ avancer ya o jamana bɛ arriver ya double fok Bubu Sise i ju ka misɛn taa ka bɔ yen va là-bas i bɛ fanga ɲini i bɛ taa fanga ɲini lahara de i bɛ taa fanga ɲini dugu wɛrɛ de la yan tɛ ni kɛra Mali masakɛ ni n kali ala la Sénégal nationalité n b'a ta ne ye Ivoirien de dɛ je suis Ivoirien mais n bɛ Sénégal nationalité ta o kɔrɔ ko Mali kɛra pɔnpɔn pogolenw ye Mali kɛra n t'a sidɔn ye quoi bilahi
Faransi har ni biscuit filɛ nin Faransi biscuit ni gâteau filɛ nin Faransi ya har ni ye nin ta ka sɔrɔ I ta tɛ ni ye nin suɲa ka sɔrɔ I ta tɛ fo k'i sa jamana ko foyi tɛ kalifa e la ni Faransi ya ni ye nin suɲa n'a dɔnna k'a fɔ ko I ye fɛn ta I ta tɛ fɛn min ye e da tɛ don jamana jɔliko foyi la e tɛ kɛ yɔrɔ si masakɛ ye Faransi ya anw fɛ u b'a dɔn ko ninnu ye zon ye Bube ye suyani k'a bɛ campagne na I y'a faamuya b'a la Bubu Sise ye zon ye a zon tɛ se ka Bakari Tireta ninnu Jara Suba ninnu I ɲɛ b'a la quoi Adi Ɲagandu ninnu bɛɛ zon kafiriw de ninnu de bɛ fanga ɲini na Mali la le pays la voit où n'i ye Mali di ne ma bi n ye n kali Ala la a bɛ jɔ solution foyi t'a la suyani ka dabila solution foyi t'a la I ta tɛ fɛn min ye kana maga a la bɛɛ jɛ nafolo tɛmɛ a la n'i nɛgɛ ka bon taa wotoro poussé n'i ka journée t'i bɔ a t'i ku feere n'i ka journée t'i bɔ taa katakata ni boli mais bɛɛ jɛ nafolo n'i y'o ta I ye hɔrɔnkolonden de n'i y'o ta I ye zonden de n'i y'o ta I ye faso kumasuluden de Bubu ye Mali miliyari suɲa a nalen ni bi cɛ denmisɛnninw ma taa kalan na lakana ma sɔrɔ sira ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ kalan ma sɔrɔ faso nafolo tɛ kɛsi kɔnɔ o tuma na wari b'a yɛrɛ dun wa wari in a b'a yɛrɛ dun wa ni ne y'a mɛn mɔgɔ dɔw da ko Bubu bɛ ka campagne kɛ ko Bubu bɛ taa don IRD la ko Bubu bɛ fanga ɲini ça me dépasse hari Bube ninnu quand je les vois là Bube ko Bube ninnu bɛ fanga ɲini na ça me dépasse c'est une honte pour mon pays c'est une honte mɔgɔ minnu kan ka fanga ɲini Maliki Kulubali Dramani Kulubali olu y'a kɛ ka ɲɛ u ma faso nafolo suɲa Imam Diko ninnu de kan ka fanga ɲini Imam Diko Maliki Kulubali Dramani mɔgɔ caman tɛ Dramani dɔn dɛ petini bɛ Mali kɔnɔ a tɛ kuma ani Matière Simi Mali hɔrɔn filɛ Matière Simi Dramani Kulubali n bɛna aw hakili lajigi énergie directeur tun don Dramani Kulubali énergie directeur ale de taara hôtel Lamicɛ compteur jigi k'o tɛ courant sara miliyɔn 200 juru tun b'o olu la hôtel Lamicɛ ka taa Mali aéroport ka taa olu ka compteur jigi miliyari 1 juru tun b'o olu la 1 milliard juru tun b'o olu la ka taa Kucala société fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ compteur jigi u ka faso courant juru mun b'u la u ko o sara n'u ma sara a ye courant a ye bɛɛ ka compteur jigi Dramani Kulubali i bɛ k'a y'a wele ka bagabaga k'a ka nin dabila sinon u b'a gɛn ka bɔ baara la ko k'a t'a dabila faso tɛ avancer ni suyani ma dabila Dramani Kulubali il est jeune à ta waati il était 35 ans 2018 non 2017 il était 35 ans 2017 il était 35 ans denmisɛnnin fitini Dramani Kulubali olu de bɛ wele ko hɔrɔn olu de bɛ wele ko mɔgɔbaw Dramani Kulubali n t'a dɔn an ma deli ka ɲɔgɔn ye mais baara ɲuman kosɔn ne y'a f'u ye yan n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ ne y'a f'u ye yan c'est comme ça n'i kɛra hɔrɔn ye mɔgɔw b'i bonya a banna Maliki Kulubali ministre de la justice ale de ye Bakari Togola minɛ ka IBK ka directeur de cabinet minɛ Mamadou Kamara Maliki Kulubali nalen a tun bɛ ka zonba tun bɛ fɛ k'a bɛɛ minɛ ka bɛɛ don kaso la IBK de y'a bali a ka baara la Maliki Kulubali de taara denw bɔ école la école privée ko fantandenw tɛ kalan na ko Bubu ye denmisɛnninw bali kalan na Maliki Kulubali o kɛra ya harama min c'est ça la dignité c'est ça la patrie Maliki Kulubali i y'a faamu olu de ye mɔgɔbaw ye Imam Diko le saz a tun bɛ se ka miliyari sɔrɔ ka IBK to yen i ma ye trophée bɛ ka d'a ma i ma ye médaille bɛ ka d'a ma Imam Diko a tun bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka nin fanga jasɛlen in to yen a tun bɛ se ka kɛ milliardaire tigi ye ka nin fanga zonden in to yen mais a ko no ko Mali de ka bon ni ye fɛn fɛn ɲini o b'a di yan n'u ko ka fɛn fɛn de o b'a di yan na ne bɛ ka n ta sɔrɔ n ka makun tɛ makun il a dit devant le peuple ninnu de ye mɔgɔbaw ye
n'i ye nin kɛ Sakoba ye seba ye Arasubaci waati min na jama tun b'a kɔ a ma bɛɛ feere yan ka kutuba yɛlɛma Bubu tɔgɔ tɛ fɔ o ma kɛ yan bɛɛ tɛ se ka Diko jɔyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ fa tɛ Diko jɔyɔrɔ sɔrɔ ni mi cu ni mɔgɔw ye dɛ bɛɛ fa tɛ Diko jɔyɔrɔ sɔrɔ ni mi cu ni mɔgɔw ye c'est pour cela que médaille bɛ ka d'a ma su ni tile mɔgɔba don surtout Afrique ni dɔw ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ u kumakan bɛ jate o bɛ faamaw gɛn o bɛ ministres gɛn et ils vont devenir des milliardaires kɛlɛ kunbɛ ye mun ye nafolo jɔnatigɛ kɛlɛ kunbɛ ye mun ye nafolo mais Diko k'a tɛ nafolo fɛ k'a bɛ Mali de fɛ k'a bɛ fantanw de fɛ alors ni nafolo ko tun don wallahi ɲɛ kali Ala la k'an kali n fa ni n ba la ni nafolo ko tun don ni Diko tun ko i bɛ ka 100 milliards di yan 100 milliards n b'i dɛmɛ billahi buwa tun b'a d'a ma hali ni buwa tun ma sɔn Karim Keita tun b'a d'a ma mais quand je vois les Falato les Gueribou les Diatobougou le Cédel le Diatobougou qui est en train de dire Diko Maï Diko Kani mais et ton père il est où ton papa il est en train de faire quoi c'est qui connaît ton père il n'est pas malien ton père si Mali il est bunté ni Mali bunté rabi ton père il va aller où il faut sigler baka borosoni kono ya en fait village la borosoni kono il faut a te faut kono ni boroso te boroso ni Mali te bi il faut habitami pour que il faut te wuli ka Diko ka check ça ɲɔgɔn kɛ il faut pour que te Diko ka check ça ɲɔgɔn kɛ mais fa ye lâchité et bien ni jo imam Diko ichu ni imam Diko ichu na e be janfa il faut wuli ka kana imam Diko place ta il faut wuli ka kana imam Diko place ta mais il faut tu sais il n'a pas de couille de aw bla ya 8h sera ka bela jelen fo mo fen fen to be kene kono ka be fo ka be wali nyuma do ambe nyogon bolo c'est dans mo o ka mo kele mine na kula magala tuguni jakulu min tala kalo kelembe mine kula magala kalo kelembe mine fo wali furu sala hari larisu be sra furu sanye larisu billah abe sra furu sanye ala yɛrɛ bɛ siran furusa ye sɛdɛri mɔgɔw taabolo filɛ nin o tɛ miiri o tɛ ala dɔn kalo kalo o bɛ dɔ ka furusa kalo kalo o bɛ dɔ muso jɛnɛya kalo kalo o bɛ minɛ jɛnɛya la kalo kalo o bɛ minɛ jugusagoya kalo kalo o bɛ minɛ fɛn tɔ la sur an ye kelen tɛgɛ ta saki kɔnɔ ka kelen tɛgɛ minɛ wali cɛ a bɛ ka walimuso je t'aime I love you gros bisous cɛwu i cɛ nana a bɔra a ma bɔ a bɛ sira la kana je t'aime I love you c'est de mɔgɔw taabolo filɛ association pour jɛnɛya association pour sɛminɛ u ka président ba Arasubaci Sakoba ale de ye alimami muso minɛ tɔnden bɛɛ kɛra ɲɔgɔn ye n bɛ aw bila yan merci beaucoup Mamadou Sidibé merci beaucoup on ensemble ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔn b'a kɛ ala ye k'an sɔn minan fa an ye kɛlɛ fɛn fɛn daminɛ depuis liti daminɛna an gagne n'a bɛɛ la fɔlɔ o y'i bɛ ka kɛlɛli ye ne yɛrɛ donna liti kɔnɔ Arasubaci nana ko a solution tɛ bɔ a bolo a jɛɲɔgɔn t'a bolo ko an ka buwa gɛn ka bɔ yen Arasubaci ye wari minɛ buwa la ka sira bila ko an ka buwa dɛmɛ an ko k'an tɛ buwa dɛmɛ bi an t'a dɛmɛ sini i bɛ mɔgɔ dɛmɛ de n'a ye hɛrɛ d'i ma an ma hɛrɛ sɔrɔ k'an ka buwa dɛmɛ an ko k'an tɛ buwa dɛmɛ o ko k'an bɛ Arasubaci contre la ko u ni anw tɛ ɲɔgɔn ye sira la an ye Arasubaci bila ka faso ta ka buwa gɛnna bɛɛ ɲɛna Bubu fana ko an ka Bubu dɛmɛ an ko k'an tɛ Bubu dɛmɛ an ye Bubu gɛn k'an ka Bube ye dɛmɛ an ko k'an tɛ Bube ye dɛmɛ an y'o gɛn i y'a faamuya b'a la Arasubaci min fana bɔra kɔ dɛ an ye Arasubaci kɛlɛ 2 mois kalo 2 Arasubaci bɛ kaso la wuludenni minnu ni Diko y'u ka nan bɔ ka zondenw gɛn ka bɔ yen zon ninnu taatɔ la Diko dimi b'u la hɛni bɛ yen o ye wuluw sɔrɔ k'o ka dɔ fɔ Diko ma k'o ka Diko tɔgɔ tiɲɛ wulu ninnu bɔra bi k'olu tɛ Diko kɛlɛ tuguni cela veut dire que alhamdulillah Dieu merci an bɛ ala fo k'ala barikada an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a da tora dangadenw na an ye k'a daminɛ IBK fo Bubu an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a da tora dangadenw na c'est ça Arasubaci an y'o kɛlɛ 2 mois bɛ kaso la wulu wulila
Rasbati, le dossier est vide, Kouba demain. Obemibi. Koule fou, mangankolonti fou. Bargolangolo mangankacha, bargolangolo. Bam, 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 bam. Qui s'était jabaro, foi, te, mangan kofe, téléphone kofe, papa, foi, te, ma wola, foi. Foi, te. Ah, wulu munu fana wula ko bo disi gosi di kola anyo wulu gen ka boy ku gen ay ayo wulu de taka boy wulu be kule sugu bejo boy anyo wulu gen ka boy taka boy wulu be kule sugu bejo wulu nunu koko sisa ko mogo bado ye anwele anga diko neni labla anga diko keleli labla ne kone diko keleli nyo sonsiri c'est-à-dire mogo wula to ne i chunani e mogo mi madel ka kodamne ka laban Rasbati bo chokola, nyangi bo chokola. Nin de modèle fla be fa kelen pa kelen. Nin be che kelen de undi. Son kelen, son min be nyangi la son de ba rasbati la. Nunu be mo suko kelen. Nunu de la ka ala ni ne mo yiko hasa ko be tu nyangi ko. Ni ne mo yiko hasa ko be nyangi tege korota. Ala ka hina o bela ka udara sumaya. Nyangi ko kele jigina so. Amba foka wale nyumondo. Had na ma kele jigi so. Wulu be kule suko be jo. Diko de président guerre ka ministre guerre nyangi ju ka mise voilà cela veut dire qu'en donnant koko la barka bala en donnant koko la c'est son sur label en donnant koko la anya dato danga deuna nya fin fois c'est ça ambe tête de la kata champion ambe kata di fin fois so ko faut tamboni saka Demba Jabira. Le vidéo prochaine, c'est à toi, Demba Jabira. Demba Jabira, le conseil, si nous serons ma vidéo et aidé, le conseil mimbe français, n'a toi quoi baradon, n'a ta ou n'a kundo, ni banabarato chaman be faye kono, ni fantan chaman be faye kono, au tese oluma, au tout cas dugu nyine ka don, au tout cas hake nyine ka douma, a te pas paralaya. Sinimbe na aukama, Demba Jabira, oye maraka don kuma sulu. Dese bagato mun be faye kono aw de la ka wuli ka suma orke ninda kwa baray mo tonyono mun be francia aw de la ko lu de mewa ayi mo desele mun be francia Demba Jabira aw de la ka wuli ka se oluma video prochaine bena aw ka woleli chara aw ka mana kaun chara aw ka pata kaun chara ne ma fe ngoro fa wuyede aye wuli kase banabagato ma solution min be se ka soro ku bla kata du su mogo ma ayu solution ni de même min be se ka kuye ayu nyini u ka hake be se ka soro chumna anga kele kumbe fle e wa nin kele ifana chinyade atara ni de kama vous êtes là pour ça mali dombe la fia chugo au de kango sira tarama au de an kuma dai au conseil mali kono wari be di akama anga impôt be di akama anga ke fato ka wari toyi anga ke laga toyi ka wari toyi ko kana mine ka wari toyi anga ke jugu sago ka nafolo toyi nafolo du conflit nafolo di kunye do kanga lafia me tonyo be anka tunga la ya ambalimo deselendo dumunu tu bolo fini tu kana fa donu la u kera fe unye quoi. Mais est-ce que out le kelen de la ka do fa yo kono na la ka demse nunu ka geleya ka nyine ka donwa ka demse nunu ku demo kungo la wa ka nunu ka hake nyine ka duma wa est-ce que out le kelen de la ko kewa ai o kanga do France fa ibe kono mo fen deselendo ka beka hake nyine ka dama mo fen c'était mo fen ka be demain c'est ça. Et conseil de France, de diaspora, de petite patata, de Demba Jabira, avec le Gawa Versi, ni Demba Jabira, ni ya Versi qu'on est à la calico Tijo de Paris, Dolomina Dei, Lara to Djougou Sagoui, Tijo de Paris, Gawa Dembele, Surara Mousso Belebele Ba Dei, Tijo de Paris, Gawa Dei, ni Demba Jabira et Versi qu'on est à la calico Tijo de Paris. Ambe yande Berekene. Saya don balo te Israël be sa Franci do Franci te ne be balo tanti Zanet be Ameriki abe se ka 1000 euros $1000 abe se ka diambi nungo mago bala tanti Zanet Matu Jawara abe ya tonton Omes tanti Lagare Melissa Mimi
ni k'u ka mugu de o b'a di yan faransi do faransi tɛ jigiya bɛ yen faransi do faransi tɛ hɔrɔnya bɛ yen